sababu ya humbalo wahe banko postali ya Komori hunu Faransa wa Komor walu ula ya wasiwadiwa wasaya wafunzi hamu ndi mana ikao Yunus Abeniman muhafidhu wahe banki ya daula kajaruma mdu wae hadunga na wajau ne mudiru jimla wahe bank postal bwana Najibu Dhakwan wajewa makinishe wa Komor wawambi ukaya unuti mmenyondongo ama unumrekebisho na zemali za hanyungizo harma hifadhi ya kisharia rahana jana. De raro ya chukumu ya hizi mali za hayo zilo harma hizi konti imali ya hii diaspora ijo Komor de funvula ndani ekangari wazao ranzori rifanise e budget awe diaspora yo ambese kadombiliza ya budget ya hii daula. Objectif ya de hutsaha ike banki ya savuzi na basan topara basan yoka ka bankera beani tsaha ike mbabali ya banki il fonctionnait comme une banque normale. Les objectifs zayo zike za banki na zitongoze pia lazimu zike za banki. Uskwale urhunda na nutukufu wa ulahiki mtukufu kabisa haukaya garlaikio directeur wahe SMPCF shirika la posto na mawasiliano na banku ya Komor nana wajau ngarlaikio mkizimbeli wahe ze banki za Komor na de gouverneur wahe bank central monsieur Yunus Abeniman Najib takwani kau hadunga na madame Faharia Said Mohamed ikao de adunga na naye ujahunu hasifa ya conseiller nana wajau directeur wahe bank central ya dunga na bwana monsieur Fahar conseiller wahe banque centrale ya Komor. Sahaya unane ni diaspora ya Komori shio harma omjimzazi omjibaba wahe Faransa ikaudu wanshio wenji wa Komor yaje yareleze izahusu ombalwa handani wahe bank postali kao ikana Wakomori wenji kao wakubali ukado banki ya washishiaze amali ya wakati nda unuona unika bwana Najib Dhakwan omrongozi yarambie izanzu yarambie Wakomori wenji kao wa ndawa jibi wa kabisa numbulo wahe banki inu wajihunru wabasa inu hama kwa tina bopulia uka wakati yomro kauka na carte d'identité ya Shikomori ya juwa indebu we konti ya hae abasa inu kastum kinishiha alani ukaya baishe huwahi hubaila konti shimre balia ila carte wiyo yanzendi ya sahema pesa ngwambilo kaya nganzo ukina séjour kabasi mrutuju kaya wenji harmwa wakazi wa Shikomori wanshio fara kwa tina papier sheki wazia hufanya hazi wakina akiba ikale o banki wenda wanikashwa hasha ukawajwe wa hemnarieli wa hao abasa inu wende wazingamanyiha wajibuje wantu wajafanya partenariat na etablissement ngina na banki ngina lazimu wantu alishe nafasi wantu andise wantu andise ihazi na nouveau partenaire ibo wantu wajewari wani wa mesuri sorengwao ule hujua kamba banki fonctionne morde hale ile sibuzentogo au contraire be ilazimu aussi morde hale ne rongo wabasani wantu wa renforcer wa respecter zi règles internationales ilomba valable harbo zi banki zonsipia karto jua rappliquer sharia tumba shinsha hatu weke ilazimu rappliquer sharia basho shapplikewa ne zi banki zonsipia waor para partenaire wa ne unsi partenaire mbambia manara nyakwale de fanyo hazi bebasani hutsaha rikolabore mangavu na wae ilazimu règles za saria rizapplique na jao har morde halia wajau rujoka ya Wakomori walu Faransa watawa ombeho mapesa Komora hawasila wa kibank bank postali ikawa sahilisha namna ikao kana 5000 euro ukauzibi haulibi 15 euro harma eze janibu ziro ajingwe ndo hata wasili daraja ya 100 euro wendata
wajua plusieurs centaines za mapesa ya mdu kama kutabe mapesa menji imsahilishaje namna ukaya wananyanyi wale Faransa wanzoa diriki ze famille Comore wakena usahilifu mbabi zimezuri sorengo kap ka tsamini babantongo sobuzo mangavu harwa mkabala u wantu atwese wa appliquer certaines règles mba ilomba kai sobuzo za nguvu zi conditions za kufanyisha hale ukamba bale wantu asijoku rengo mpesa nyingi u transfer wantu atoka toujours dans la limite ya zo wantu aka kufanya krahanda bila hubuzo za mangavu ya basaino o wanru bwana directeur walonaze compte lazima wajadrese ndahubi hodunga banki hao la banque postale wasani tusifanya hazina tijari wafa bank atijari wafa bank yo bank marocaine ilomba ina experience nyingi ina filiali nyingi Afriki ina filiali nyingi bureau nyingi agence nyingi Faransa Allemagne Pays-Bas abo asiratso benza ukamba ntwasi ujiuvre beaucoup plus i communauté na diaspora bénéficier plus ini atijari wafa ya harwa Faransa hunu 35 agences Faransa waoratso benza yo derimi yo rifanya na atijari wafa bank kila bohani lomba communauté Comore yani diaspora ya nyingi wantu wande wakena accès na ibu ne agences yani basani jusqu'à présent recade na Marseille na Paris tout déjà wantu wasi diaspora ma client wasijoande atijari wafa onu place Garibaldi Marseille ou les Paris wasijoande place de Clichy onu Paris basani simia mungu wantu wabigwe Lyon, wabue Bordeaux, wabue Nîmes, wabue Strasbourg, wabue 13 à 16 villes, localités, bazo wantu watungu signé carte spani, wantu watsubua tout de suite et diaspora ijue ende yafanya zi harwa miji. Beke sakamba litu de Marseille tu na Paris tu. Bersaha wantu makomorien pia diaspora pia wanu ilo nyengi na wanu partenaire watu walo na agence wajua akena accès les agences hizo wajua fanya operation zao za hubea mapesa Komoro au za demander mapesa Komoro ya waje abasainunga mjadala na ufaliki bwana Yunusa Beniman demze gouverneur wa banque centrale ya hensi kaukanza ushishilie mbabi bwana directeur wa SMPC pharmacie ngoya zamba ikango na munisho zaidi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Handani tsikwanzani beshile marahaba wa Komori wa Luhunu Marseille o Blahiko no mjuharmai no monano hatwa leo na handani amisamjo rahane jajibu le suala yari hansivano ya husu SNPCF ni mabadiliko ya nyumeni ya fanishi do woni sambabe banque centrale wakawa se kam japaro hunda e furswa ya uhadisi na nine dhamana wa banque centrale do kai banque centrale ikonga mwijua wakaina ukoenda Komori he hali wandodo chawe badili mapesa sha banque centrale tino badili mapesa bahisha banque centrale ila de banque ya heze banki pia zilo Komori ageranzi SNPCF BIC MEC Sanduk BDC haina banki lo Komori ezilio nesjuko lazimu zije kamungu abeze bae banque centrale de dhamana hayo ani sinde de raro ya chukumu ya hizi mali za hayo zilo hayo mwezi kontizo kwa ndani ndo tsahari mnikeni uaminifu ukana muamini mhensi ze mali za hayo mwezi banki uka haina namna zjukai kaukartu zombea sheka itso henda mwendo usiku banki itombe haruma tambu bahe banque centrale yohuja idiriki zila mali za hano ukabati mali jo paroshino potea haruma zila ikau mahansi haruma zi banki ikau sisi kwamba rizinika ruhusa yani rinika agreement donc SNPCF de bongo mwezi banki
11 ikaurizinika ruhusa za ufanyahazi na namna watu ufanyahazi au izi malizani ndizo harma hifadhi na izi banki manazili yo ndabo mtio mali sika kamjazitia abo kabati banki he daraja rayo hunda wakati ringeze dhamana jari hundukazi banki ngizo izi mali ngizo shaka isushinda za saidia wandu he namna lazima. Donc hizi hazizo ngari ziendeleao bisinga wajuja wakati ya uzijibu masuala yao sha upande wa SNPCF ngamjuoka SNPCF yenshar matambu ya mahaminji karnozi nanua pia ban alafu handani yonisiwa ni direktori wa nukaya ngenzo haina banki kariwani kaila ruhusa au ngenzo wafanyi hazi sawa ani karna ujoka SNPCF ngwacho do fanyazo wanzao shabiki ngenzo wakojita kusiwa kojia pia. Donc situation ya SNPCF ilazimu iwasulie daraja sawa ni banki za sayo ija izi hazinga zifanishi hao mjumlikano amini fuka ya SNPCF ngainono jirekebesha na vanuna mahauma juwaza SNPCF ne jureje ke banki njema hamadi sasa yonisa ka pa SNPCF depot waloni zani dizemali za hantiwa harma bank dia vili harma ze banki zilo Komori harma eze depot zari hanti zari bia hunu hindi lukaya wafanyia mibadiliho Komori timabadiliho ya madhamana bahisha ya mwendo ya uswarifu namna ikao ya SNPCF itidola hasara ili hasara mahaminji ngamzijuwao namna mali za kaza potea kwa ukarnozi nuanuavan zipotea ngarendo mbio atarizitahe zizireje kabla rare jazi Paris za mali za potea yo miliari na miliari serikali ikawe banki centrali shangiria ndondondo itoa mali ito charge yani 3 milliards 5 ya utia haruma ya capital ya SNPCF ili ijouhenda haruma ilanzia zahe atarjodo parisa zemali ikauza potea sha vungonuma wotena SNPCF ilazimu ivunguze zilarama zaka hawinji zatukana faida iyo dizi hazi za kufanya za ratahe SNPCF alafu zi harama zinji za kufanywa ni SNPCF haruma zensi zobonze muhinu minhumu Faransa ritaha zivunguziwa izi harama zitsona faida alafu ino ya ukabasa atijari wafa deilona mbawa ya SNPCF mtike na ushangafu auka ngarendao ngaritwali yao tidungana na direktori wanu ngatukona nani madhamana ya tijari ukazila haki mwakanizo zila faida neze zinozambo facilite madokanizo ngarjuz fanya namna za uka zimkinihe haruma india za sharia za SNPCF ni sharia za banki arme duni donc izongari endilao arme mahadisi namna ikao wa Komori abo kasi ngaranzoze maliza hayo au izonda abukadajo mangaranzoze malizani rudite na rimzieni mseni mwa bueze konti au ngare ni manara kaujari hadisi nani rijue namna je rijofanya na atari hadisi da sina wa matijari zila maliza hayo ikaunga mwendo mwazihansi hula SNPCF zijezi mfaini shabala kanga zimfaini shanga zifayoni sena yensi bisinga projo wakati haruma namna je ezemalizila zijoko mfaini nini sha irudi tena ifayensi haruma ya kiba ya donc yode muhimu ya hatu ujahunu duka baka agence mbili Paris na Marseille za kuangalia wa Komori aba sangizo ngejuka kumena ndada ruhea hata mengo miraro iho usoniho yani imiji waloa Komori
wake agence ikawo wajojo ondoa bweze konti wabehema pesa hao Komori haruma zi agencies nabo mtishanga katijari waondo watokufanya zi hazi juzi waka Marseille na Paris da inu yo atijari nuri wa SNPCF wafanya mkataba nao waondo watokufanya ezi hazi shawa basa wa ngartungo hadisi nao directement rahano ka wandwa vile haruma agence ikawo la mali inji ikawangamiza swarafa ya SNPCF. Bwana Gouverneur Hamadi namna nasabiki nazamba inu fursa nkuu ya handani haruma tarikhi ya diaspora ngarjondelea na ubishila maraha bema diplomatique kaudo wasahilisha omkonti unu na bwana Said Omar Said Ali, premier conseiller wa ambassade ya Comore nana Mwinyi conseiller Mwinyi Abdou conseiller politique kaudo warnike eshwabaha shinu leore hadisi sina dhamana jimla wa yankiba ya hentia hatu rikanza holiho ngawe uso urandie mbabi ezilumbani mwe yankiba ya diaspora uhusu banki centrale hadani upande wa diaspora bisejuzishia shawa mjomhakikisha ni ukaya diaspora mali ya diaspora ijo Komori de funvula handani ekangari wazao ranzori rifanise budget awe diaspora yo ambese kadombilize ye budget ya daula diaspora upande wa mali nje haruma yensi yo inu abo 25% yani funvu yani haruma mali itumwa Komori kamili fasira wendi lokanga wanjo mapesa menji raha na nsiza saya Komori ya lawana nani donc yo malika wo yo saidia londondo ila ikawandwa shidiwa wajipanga ijusaidia zaidi rahadi namna rilio abasa emali yaunga irumishi hao shani irumisha haruma ramaza kongari zijoha winji lokanga rendora fanyizi la rumio ikawo zinu paro consommation yani ya rumia ya lamba hinduza shaka itsurumisha hawinji harumele tumo ngabo namna ya ufanya ikawa imali ya hanyu muhuria ila faida wakaka mrati mali harumezi banki haina banki myanzao si banki central karna ujo mwambiani kana mwende hula mdensi hula shaho lazima ina banki unjamana mjo hatu sha haina banki Komori njo hansi mali ya hanyu mhansi mwambaka miamhonsi mezimili olamba miamhonsi mahamili awe hansi mahamili awungunjo faida inji rano la hansi mezimili faida yala ngajuza lihaniha jafanya ndumio za saya kaze faida zila chochodo rumishiha ya usaidia wala ila famizi Komori au kamduge na muamali shai kam hansi mahaminji mali ya hanyu awo yentite na ihundo kangwa joko rumia ya la mali ifanya zila za mwa investissement ivanisa jiri hindi abasa lokaya ze banki ngawo mapesa kweli sha mapesa yala kayati hamuda mwinji yayo mapesa ya tsungo hansiwa ya jare ngo enswa vili hawe enswa rara donc efasiria honoka haina wakati ujurumia ulona mapesa ijoko ruengwa wakati ula wewe kujufanya akiba ya mahamiji mfano ekanga wena mapesa ujao ya hansi ujoko ya renge mwezi wa vili o wararo awila banki kolo wahi warengala mapesa wafanya ino investissement ambaba sekangwa nzo mranzo yafanya shirika la ubua la ufanya mabriki haula uwaha majumba mrufanyile shirika hilo ngujo hanzake na mali ya jialive muda mahamitsano ni mahamiranda ro mahakume shaila bank kono kubali wa jamaa yani mali na niki wa yani ya mizimili abukarna ujo ufanya ndumio ya mahamiji akiba ya hatu itsobaki harumwa akiba ya mezi milionda miraru yabo iyo hindi ndi biashara ndemana konga monoka wandu wenji gwafanya biashara mungu swenda Dubai ende ahuluzindu hajaha huzu
haukahindi ikahoende uhulu uhuzungu jojorejiza la mapesa katula uyo sha ila hazi konge jorenga mahaminji kabasifa njao na ila likuja na akiba ikutsongezea akiba fasira lokanga remsahao ni mfanye de nsese akibahani harma garjitwa yao namna jir juko mnikani fursa ya mje mdo hate emaliza hanyo au ma ikena mudamle yani moyen ou long terme parce que haina nsi yendeleao des enti zilona zinu dépose à moyen et long terme ilo inchi ni e depo ya hatu depo ya court terme ani depo ya court terme tsonda mndafanya biashara ya reje donc ede mana yankibaki atsobaki dabalabavo e kakarja shidara hunda ya long terme agora tsobaki kelila uyo yo nizifikira lo nizo sisi banque centrale nizi banki usoni e bwana gouverneur kamtina fikra wajauza usahili shambabi wananas jana ikao wabali ya ule utaalamu wa hao waza wajiwabuwe emazirika bonsiju shau hamba ukaya kwa tushindo hunda ule mkopeshwa hize mali ama hize banki ama kastushindo wasaidie namna lazimu zenongozo ujelizaji izo kweli avon izo lukavo wala watu anima jeune ikao wa hunduzi diplome komor de mahala nikao haina mra hunda diplome so hanzaende afanya hasi serikalini nabo zinsi zinji tsorenga hunu Faransa wandu wasoma wengi ngafanya zarma mashirika nafsia ka shirika la daula yoke shinulenga wandu wengi izo dabo abo mndu tsorenga wandu waili wararu abo wandu azia sha mashirika nafsia yoni ikoyenje ziha hawinji itabu hindi lukaya abo wejahar masi banki izo luka ngujutsa ha garanti jajai hundi yakai wala mri ya suma ya lona fikira njema ya lona projet sha imujo korejize mali yanu je na wokarso na bandongo ya loni yo ikati lukange na diplome ba donc imitwalion ya nzori ifanye ukari hensi fond de garantie yondi hazi ya hii daula yani wahansi wa fond ya garantie ikaw haina mrujuka na projet njema ijuka na faida ya hahiranzi ni faida ya hensi wanduwa mnike haina mali he kiasi ya jushinda ya nzao wakati ula awe ya hundu awe nsi hundu ashili haringu wandu hazi donc il fond de garantie kaiti yunga nzori itenziani ya bili ndokaya ngabuzinu wanu wakoko pate na watsushindu liba auka ngo hawenji na bonde zina namwambia ni ukaya mndugu tsokopa na balange na hazi ya mahaminji musababu mjoli baba na mizimili ajazi ngora mwezi wa pili kakashinduliba na bala ila lazima kupeshiwa hamahamili miraru mine iliashindia do ya doreje hambabi iyo tena mitola lazima ifanye namna ya udokopisha wandu mahaminji shati muda mshashi akabasa makopisha leo basa muda mshashi iyo ndi kutsongeza wandu kwa shinduliba donc mitola yongari ya fanyao ngarjuko lazimuri henzi rifanye mkonzi wa hizi bank ni mashirika nafsia nane mahakama ikao ngaijo lazimu ido jibu ya la mahutajio ya hizi bank ikao wandu watushindo rejeze mapisa hayo ngarjuko lazimu rifanye mkonzi yo usoni iho emizija waka mwawenze ili wandu waja wajibule pale ekati ndo jimli saniele wendo mwele wakaya emali ya wakumo rabaishi kweli ngi funvu mengo 1500 haruma jana ilu funvu lane shakatu shindo zuwa bontiju hakamlungu jo hatia haruda rejenda ya rengo katu hayarumia katishindo fayeze banki amali namna majuazimia eba heya wasila wakaya wandu Faransa wa lona yankiba hao washinde wa hifadhi hamoroni abo izo lezi haziza hizi banki akabo mnduka na ujozi ngara mnduka mvu ndabe kanzo hense mali yaho bantu shabo mungu kujuona uka ekatseleti hanse mali yo mahala ni hula amjohunda faida ekati hansi mwaha amjohunda mapesa fulani ekati ndo mahamili menji rana yabo donc yo hazira lazima zifanye sisi banki sha vala ramba
malinge yatsungo hansiwa yarengo wakati uyo ketutsu hansiwa ngetsungo bira ukazila ndezikurumisha haruma mashuhudia hatu garsungo ya baliari ya balari reha Dubai rendeshini ani habunga rendora barikishe ezi yankiba za hezi nsi zilobonze sha ketsu baki haruma ensi hata ketsungo bira donc vanu hata ala mizimile radio hanza watu hanzimbabi ukaizola bo mizimili watu chinda fanya zizi nji sha ketsu hansiwa donc yombe seja tartiba lazima rifikiri rione buko haina mbuge na barnamaji mwahanya mjona nafani mashule kama wabenzi haya yekani hansema pesa ranzie mwa haunu babu na vanuna mwahani ngaijuzaya shabo ya zaya utena ngaijuru mishia haruma ya kiba ya hezi takunga hensa haruma ze bank kamdonge na program ya mahamitsani yote na njema wa mtu hatsiano hata mahamitsani bon ndujo urenga ndu yekamda makaya mdatso zidilwa sha ikandwa tsokani barnamaji ukanga manzo ndo hanze imali haruma banki haina wakati njoko hutajia ni arenge ni arumi alafu iyo amfikiri fikira iyo irinji ya hau inji makomorien amfikiri nga wajubadilia mbadiliho muharmi akiba ya hatu kabla ya harija nika wakazi wa jabanu na suala nzia uzisi garjore jibana directeur kanga na kalma la wenjeza haruma ezambi shabanu bana gouverneur sikimba gouverneur arongwa ntongo nyingi leza ntongo nyingi tumesifikiri mba kabwasi ntongo nyingi zangu za harwa zwarongo kakudafi alisa kodafi zibanki zonse pia na zitongo za lazima zote ka bwana gouverneur ngabusoni ma wana nyuwahe diaspora ukana kalma unanza wambi rahoja safiri kana kalma ndino kanza wambi izi mali za hanyu na msihifadhi haruma ze banki na mwezi hifadhi mtike na uhara haina namna zijuu kaya ikawa tsojiri ndongo haruma banki fulani banki centrali na joringa daraki he zimali za hanyu zimrejeini kwa tina tatu iyo ni faida ikawa mfikiri ya mjoji faidi nini kama faida nsi tena kamwa uangalizi watukufu wakati nda unuunga ruhendelea na unika wakazi watukufu waja warishilio kwa leo ruwanike baadhi ya masuala ikao wajuya uzisa na ujibu la hamuda mfubi ilirtile mbeze eletem garjo nika bana dini nasir ele kalma kangina suala yanzo ya uzisa alaikum salam andanido tso shukra initiative ya homona nungu ili wangu wa badili fikra bakaya banu wandu wa Sullivan Botengwe banu de masadeshero na hema ya taifa ngalidoka ya emduko kwa beshewe alisia anzo amini fuenda mno akaha ngalijondo ndo kandugo zamali barati limna biye lawe imna pipa sindie utsongo mruhamba ukaya inumali shandu amini futilo wa harumu na biola hawim na pipaola alafu ngarondo gwekao zitongeza gabo teradu dizinjo sonwae wanwa wa mangalo hunu dokaumbulo wa he banki ya posto wala wakandugo mbili za tekelezwa bana sinde banki akawungizo ya kuzila mtulu mizo zinja tama mwanele mungu shangayo enda hii ya utsida hii shabaka fungula uwatania laka inu banki ya hensi yaboze nongoze mzaubala mnasaidia yensi alafu samahani shaya inamna za jiri zitataradu dindorolo ila ukaya wanruwaro hao wende watahe mali au watemali wende wahundu kabalani la goibalo wakajaunda tamba mailezo yo frustration ikao vraiment ibaki na ngejo kanzi roho shinda wandu wafanye namna tao wala wandu wadiwambe kazi na ureje tena akomdu toroge mnambe haya mfunge bahari
hende mwauli yamba katujwa harubua katujwa hiba ilo suala zangu yabo ikari jiri nzaji salama daraja dunia yabo jauke tuzia ula utaula ukhususio wa watu rione enda mnaje ye banki jo faye ndi nabka mjo timizi yabo bakao tinyangu bwana ma haukaya majaraha yomenchi ni majaraha ya rema SNPSF ramajaraha ya sorafa ramajaraha ya witi ya jiri namnekawa inimnu kutoba kewa wala wabono aunge baisha wa jamaa sharti za nyumeni na madhamana nyumeni shanganyi na hazi hata mtu kaurudi mrejeze ule uaminifu ya ukainuti banki ya unyanganyaji shainu banki ya tuba na bongari tumaini ukaya andal hali ya umaste ya henti idaraja banki ya vili ya tumo ya henti kalelo inuke jauni sa picha la banki mkumuria jibi wa ya furai na ndela utunjia wanroto loka katika mapa la mbuzi charinja ruma banki waoneheli wastahilwa waoneheli wankwaye mawasiliano yabo ritinzitwa ma ye maudu ya ye banki wa assalamu alaikum andani tsumba itunge yikurie ya huinforme ma client zozifanyishiha me kama client ka para pia zikurie zao na arfami beukamba wale wakurie zala wa Faransa zala wa tijari harwe bazi yezi rakana yehunu yezi sazifanyishi be se tromba adresses nazo na la même chose si c'est service fanyi Comore ou la Comori et même courrier à informer ma cliente des adresses nazo hali hazia ko fanyishia tsorongwa hazia ko fanyishia nai mana uspara adresse ya Faransa et lazima mtake na nom et prénom le nom de la rue na cas de Paris arrondissement na numéro arrondissement Paris arrondissement le cas de Marseille nom de la rue ne arrondissement ya Marseille be harwez adresse wengi wez adresse siparamba adresse kazatsimu wa nom de la rue au rue yo kayatsimu si tu as par exemple si tu as Garibaldi au tini be kabasi numéro wala kabasi tu donc izi adresse uzoza incomplète donc halin hazri fanya de se rekebishe walo mes adresse complète wajua pare ibarua lao hali ya lazima walo pare sami nimba wonsi pia washindi wa Parisa zikurie zao be nsoshinanwa mwambie mba ya au moins 6000 courriers za lawa Paris hatijari na wazifanya hu informer entre les changements zifanya na fermeture ya banki ya na agence ya Paris na ouverture donc ya place de Clichy na Marseille i fermeture ya Clichy na ouverture ya Garibaldi abaha lokangwa na nyasi na dhamu wali dia kamshinji jimla wa hebik yabonga na mbumdu ya ivaha utaalamu na urenda nongoza zamali sorafa zamali hajaba inunge na la shirika la hatu yaboze rohozi makini ka upande wa kitaalamu wa sorafa ya bori ngurugura ndia lazima auka le fumvulori tsidio azebanunga nzao kupeni kupe darbepo mali shangara nzuri kwa mali alafu ila ula mkopesho ili ujiriu ula mrugu tso baba yandi zao kwa condition zile kao hata hotozelewa kana shudo zelewa kuambo shida zitekeleze yabo hamaze condition zile ngazabu kawe timrudasi tijeunu ya bilim kabala wezi zipre banki uyo hazia ye hufanya pre huza mapesa yote hansi tube huza mapesa ikawasi entere toko yonsu kaba banki ahare hukamba bale kasfanya pre ilazim ke mabale wa certaines conditions des conditions mta remplis conditions wasfanya wana ka haratu makasfanya bo yo kasfanya hazia he mana hazia he de huza mapesa apate aparentere apare ajuangeze produisa basi wamtsona hali ukama mtaja afanye demande yahe asi présenter les conditions mtatso harali opre mana yo de hazia rensi bao lazima rifanye ngabo suala la tsaha wajau kanga spanne sina wakazi mjini Marseille amma ngabo wakazi ka wala Nice waje wa shahidi wa mone bwana gouverneur na directeur wa bank ka watende wani bana bin Jadid al-Hadir ka
bese janibu yani singona suala waje wakanzaluzise lo ya wasulio ndani kaubidi kenga fayiwe nti haukaya njia harumaze bank yarumishie no katfu wasulio harumaze bank haula amini fuloni raia ne bank marhaba menji tekeleziwa vanhu ala muhimu kabisa ukadu aminifu rikana hazichuzinda sina wajeni basi huwaishiale funvu la hemali ya he diaspora la Komori washanga wa Rwanda waba ikai funvu yonge wasuyo Rwanda bahi Rwanda kejacho kai namna iliyo hapo deja Rwanda namna ya wasuli daraja ya maendeleo ambayo hicho ni sababu hii ukawao uamini ndondo ze banki uamini no aminifu abonga bomivamili ngabo ila ya hatu yani abo ya hanyo winimali ngabo ila tena ya hatu si uzingara zila mali za hanyo kahaina wakati mjori ni kimali ya hanyo mjuha maudu makana nike ila mali rimikani ila faida mnikiwa ila faida abo ila aminifunga ijuko ngejo hunchi so upande huo amfikiri ngabo miva minji ya kaulasi mwandu watwali ande manarama kangare khonsio mkhonsi ya uishili wandu pia warambie ezabari mtso wamini ezabari zitsokile sha ngabo ndungu ikawo ilazimu wandu wambilaneza kweli natsonge kaya SNPCF wanu wakati rahacha wakamitwala yafanyisha he namna mali ya kayabo ya detourne wani bank za wando ka naitsubalo lama kabatsubalo SNPCF kitsubalo nyanza uri dunge wala wandu wenyi urengaze mali za wando wazirejeza donc ihazionge fanishi hao kweli ndio uzira sababu hindi sidukanga uromatso wala wandu wasungo himiliwa shabalata mali kartsushi daraone malani wa hanzi sha ihazi yonge jufanishia kabati mrujorenga mali ya banki au ya hanyo kayo ya hanyo ya jo kubali yani ya jo baki batina ukaya ya siwa ya diwe la mali donc upande huo ukaya wake aminifu shanga wo ila ya vili tena hatu si bank central si rumambiani ukawa haina namna joji kaitso hundi hakaba sabahi zero kawatsinde ni bahisi urengaze dara kyoka zila maliza hanyu zo mrejeyi donc aminifu winji ngenzo ke ila wanenani urulitse na mbese vake vadobulwa agences injo mijini oka ila uka rupia mpaka waje Moroni au waje harumai miji mihu ilange songezo wantu tsena uaminifu ngo uvunguzao sina mifumo mili ka nyambeni kobwa sanduku ya diaspora ko diaspora ndo akuja naye mali hawinji hivyo ngarendelia utsena rifanye namna ikao emiji ya Komori kaunyo na diaspora ui wabulwa agence zingi haina banki ka SNPCF ika sanduku kameki no wandu washinde wa amini wa hentizi la mali za hula auka ekamu amini mhantize mali halafu sisi rizihifadhi haundo au wandu yani haina mruha hundu yani haina mraganya kabonga mjohunda zila mali za hanini zentere jabo ila titsena ngefanyo ila ki donc yodi zenongo ikaunga rendo nizo ikawo tsinyango amfikiro zedesa shanga jozi fanyaha au saha iliri mfaidini shari jifaidi tena yetse kamwabe kabla rahabu jakam rumraji orengale suala bana directeur kanza ruzise urinanuli ndo yabo harma 25% inu yahe swarafa yahe diaspora kaudo washarikio harma ya kiba yahe nti yeninge wazao ye mali mriatia hoposhoni ya bali enda ya rumia au ende mali ya njia harma wasila wa banki na banki ungar wazao pia ani avongar wazo ho wanguni ndo waza ila ikauitilwa arma ze banki
shanga vozila ikao wandu wajua badili uyo ndo hawenje wandu soja habadili alafu zila sina taratibu ya ufanya tarshindiri Parisa zila mali zinjiao harma yensi ngarwa zote na zila ikao kartuona mndungu so bala mali haja bala haeza he Dubai au kawajabira ta abungu so kanyo poshoni rudi bala haeza he Dubai ba yongi wa uziro ushidari zi Paris sha sina namna ya huzi washa nkini haiki menjira hana yao riabo ya 25% sha yule mbabira shinda razi ya ribele ngabo Komori na wabahazazika wo balaze mali ze euro wende waziswarifu hula nana wabahazazika wo urenga euro zilandongoza halali au zila silongoza za lazimu zila ke lazima ka Komori ngasina mapesa hatu le franc Komoria abo yonde mapesa ya lazimu irumishihe harmaye ankiba ya hatu ila ukabrugu balo euro hafanya biashara ila yoti halali hata auka euro yoti mapesa shikomori abo mruka tusaidia eti abo kutusaidia eti jabo tsenabo yokujabira manjaza Amedu Sufa taha maili namna hindini tuka ushinda yenti hatu kena itsongeze zemali jongu zinde ula zibaki stiro la saya comme ta falfa kwezi wa redeuxième la posture bali na Marseille au charge tulenga muda mwingi kanga mjukaya wakati wangu mfui ngebidio mnegeze train mlejoma la mangu assalamu alaikum ya diaspora wa watu wafanya kazi mahala wanaleo ndio hao wananyaswa luhum nabo na pesa ya luhum na leo henda hula ya weka ya jahula ikawa lazima kanyinde mrisho alfio ina pesa yao bananyi ndio ndio pesa sasa za tu tufanya ndio pesa endelea neze project za hao alafu ndo ngaja wanashwatu wengi wakwa jasoma wazatatu ngaonda umomeke wabalia hara ikao izo garanti yoti solvabilité yokecho ni sakawo ngwajuka ushinda walive hazia hao haridi tena wandu makonsei wale yako ngwafanya onai parce que ngwarenga o mapesa ikao ngatsa wa mwizi wa raro wawanika wafanye activité ikao kwa na ushinda waitowe timpa kama virima donc ngwawatia haruna engrenage ikao kwa tushinda wa jansortisa karibu angalia ya kiba ya Komori yangamia hasiba kunde bankiyo ya kufikiri urenge mesuri hindi iliwa ne achali Suala la mwiso marhaba menji bwana Lima Abubakar suala la mwiso ngarjo urenga bwana Abdalla Ibrahim hauba mpango watu na unika dhamana jimla waheze banki za hatu yajibu ilivyofunga mpango kabisa ndio kama kana toma maudu kana kapastama yararu ula mahala kwa kongra fenza mzonsipe hamama fani el maruf wala fanya mkataba farmasi warenkema pesa ndo hatu watu walibe wende waharau ila shek raifanya ngwa iharau hula abu ya buru ndi sauka na ila kontra iwamu garjirande ukontu kana kesina mana haku hula Komori hauka wandra kalenwa libe rekando wandro has yom kinsa bale shek shawara l'obligé kana shek lum juma msini ma 20 euro kena udo huliwa yombe senguzo bwana directeur na wosi singa doka na gabu 20 euro pour mu yono nyinji yakwa mkisha wenji bokango lirwa zila mutuelle ngwaliba wandi moins de 20 euros donc on a udo uziliba managa o mashash donc zondo ngotaro na kazanjuo kana maudo mjoko na toma on sina kana toma société haliaka ika en danger SNPSF uyo ika en danger yako lazimu wantwai redresser wantwai sauver yani kaptojwa waka agence ya Paris na Marseille bila SNPSF bon. Donc ziher jusqu'à hala zanyi sasa très importante lazima watu wapare moyen wa kuzipunguza ya kufanya uredresser dans le cadre de redresser i société d'abord soigner samba harbo i société halia kai agence ya Paris ni na Marseille za kuendelea kazi sur le plan réglementation kaza kuendelea na zilo Komori hawe kamba SNPSF ho Komori hirwa SNPSF yo de statut ya ilo jusqu'à présent raha kayarende ha banki ya reconnaissewa
na gouverneur na banque centrale yo kamba ina statut ipara agreement ya banque centrale or hunu agreement ya kapara na agence zinza kabula hunu ikobinga dzina la banque postale de Comores kaitsojwa kama une filiale ije kena dzina la banque postale or kama mtadzahe kasina dzina la banque postale zo deja ntambu harwe sharia shidungwa hunu wao watu lazimu shi agreement ya so supremewa jelu wantu waka continue hukama mana antu kashinda i bank hini hunu banque postale kashinda jibu matarajio i loi française i règlement française itsa ko lazimu parhana zi bilan ze 3 derniers exercices za mdzadza yani SNPCF iparna kila huso or zitongozini kaza kafete kaza kushinda za parhana fete haizitabu zaka wao akabala mtu jisukumana da mtu usukumilo ini bani c'est resolver situation hali watu sauver situation wede mana watu wako fanya nini ile watu renforcer zitongo na sauver situation i diaspora yo kamba ile jouer i continuité harwezi hazi yayo opare na manufaa yayo na SNPCF ipare manufaa yayo kamgwa benzi Wendelea hii swala la directeur wa mutuel wantongumba monsieur le gouverneur da atsojibu behukamba bale wise ntongo ezifre ya horenga yo politique commerciale ifanyishi hao labda mtu akofanya zintongo ya Paris na Marseille na ya Moroni na Marseille mbaja dibisefre labda bon yo une appréciation ya kulazima ifanye ajo mabani hala unu client wanbingi yo mapesa anbingi yo tongo appliquer politique commerciale ilomba itsendelea na matarajio ya client wahe bon yo c'est simple, c'est commercial, yo c'est une simple appréciation ya lazima ifanye Komori una problemu ya huka accepte zisheki ukamba bale kila wahanu mtatsa halibe mtasi kubali wa sheki problemu ya babo kesi kamba kwa problemu kabe de ukamba bale wantu exagere wantu ilomba watu sheki nyingi hanguvu mba kaza korengesheha au senda zirege hanguvu tusa be banque centrale atia sharia avasa oui suivant la loi nouvelle loi bancaire ilomba hadisi morde hun faransa isire primewa mtrahi fanya sheki nyingi mba sa ziregea MPA mtasi asizilo shekie asika interdit de shekie asika interdit donc tongozo henda tahungia shitswani watu pia waelewe zo ilazimu mwana akati mpavi itantwa shindo waelewe be kila mtu aelewa orongwa ala kulihali mitielo msimtuilo mbatotwa sheki je iregezwa c'est impossible ilazimu akubali sheki wanatuilo mba c'est un simple agent ni appréciation et lazima jongo client watu ari unu client alo quand même na agence nyingi rembourser ma pesa mais kato shinda ji permettre kato jwa ji permettre à émettre chèque sans provision yararu de ukamba de chèque ukama moins de 20 €, yo 10 000 francs yo c'est la nouvelle loi bancaire dia hensen ba vale chèque en tout cas to jwa fanya chèque sini rahana 10 000 francs 10 000 francs comoriens de la nouvelle loi hali ya hensi wawar katso juaranda kinyume na bana gouverneur ngoina omdongo yo makabari wa uzisula masuala mengi shamjo sana ni jibuye zaka muhimu ba onisi habano ka apajuka faida kwa ke banki ya Shikomori Marseille au Paris ngawini ya SNPCF ikongo fanyo ihazi daona atijari chake jazi ya kausoniho diaspora imali walonio wabuhe nuru au wabuhe shirika wajojo ufanya banki ya diaspora au ni banki ya investissement haina namna shabo bank centrali sitiner jo itunga
ani ujoitunga bondani haundo wandu alona zifikira zofanya bank alafu rijari ikubali niki ruhusa kari onokaya kweli mdungeze sharia ubwa banki hindi ngenzo mdakena mapesa fulani ubwa banki hindi ngenzo ukenaja kama jamri tekeleziza mlionesa rama awezo kweli ngamjojo ufanya wapuza hideni yode namna jofanya sha omkonsi na bakanga joko ifanya domkonsi ukaya ala banki onesi hani directeur wa ukaya ndo uhuza mapesa donc wando kwa tushilo huze mapesa hawinji okay kari huze mapesa hawinji de mjo lazimu yani bijo tsongeza wando ya kibahensi iheju afu ngabo obstacles zinji yani ngabo tabu zinji ka ukarnoshilo zinanu aba shajo mbese ngarjozi na usoni ho wakati volomshash sha upande wa haina fikira ikao nejo barikisha ikaso mndugu banki hau wala diaspora tena wa participe haruma projets za zitsahoma pesa ikaungwa johunda faida zao izo tena mitwala iko ngarjozi anga ukameki warengao ze dhahabu wahuzu bambuka jashinda jena ya tekeleza zila wajibu loka namna jerjo fanya kazi zitimkinihe loka bogenzo haina mdoko tsahaya la mali ezinura hamba loka kamdugu tsaho mali ya ijoko rumishiha maha iko lazima jena faida harma mahamili na miraru ndati kubali hau wandwa fani tartibu yoka wandati ni kwa ya kamda jara busar ma mezimili na miraro kavo izondabu yo abo mdugu jari ngwazi dhahabu ndahudi wazo donc iyo hazika ukweli ngavo upande foti ya hewo la mduni kwe mapesa keka mnua wonoka inu hazika ukenuka na faida kamdugu mniko awitsuka lazima ya meka atsidekeli ya lazima ndo fani namna idwa na inu garanti ka ura manga yo kaiti e fond de garantie yo ngyo muhimu kabisa yo muhimu harma wala wandika kwa tina mali wala walimaji wala walozi wala wandu wanazio nikawatimiza usomwa hao wanza wafanye mashirika ya kinafsia wanza uende harma ze banki wamilwaka engani na hindi njokoro kwa uliokangwa nisowa dhahabu dukaba kinu fond de garantie ijo uangaliaka ekamkini haka projet hao ya kweli ijo shida ichina faida beko mahamili au mirar au kume fond de garantie la irenge jukumu wala mdani kwe mali afanyie la hazi atiana faida ya jiara bursa shaina wakati mapesa ya joba kinti hunda runenge izungulie kwa avo wanduwa lo hasara onzi kwa avo yoni na Tanzania entesa waangalizi watukufu haba nunda warjuendelea na ukazakifu mpango hatu kabisa na ukaya bwana gouverneur na bwana directeur uskwaleo lahiki wa waja unu mji wa Marseille kamil baishi karti harmasali sha watawa wakairi harma walje wa mlahikini uskwaleo Go on.